Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bi'idni wa qad nadana labaika man dallana wa hadana salla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa khassana wa habana la ilaha illallah fasubhanahu wa ta'ala min malikin awjada nura nabiyhi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam min nurihi qabla an yakhluqa adama min at-tinil lazim wa arada al-fakhrahu al-ashya' wa qalu sayyidul anbiya wa ajalul asfiya wa akramul habaib. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdali. Pujian serta syukur kehadirat Rabbuna Rabbul Izzati Jalla Jalalu wa Zamatuh yang telah memberikan kepada kita karunia yang sangat besar. Karunia itu adalah nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurahkan atas junjungan dan panutan kita, kekasih Rabbuna Rabbul Izzati Jalla Jalaluh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam ta'zim juga kepada sahabat beliau, juga kepada para keluarga beliau, juga para pengikut beliau yang setia hingga yaumil akhir. Yang lebih indah darimu ya Rasulullah belum pernah dipandang oleh mataku. Yang lebih baik darimu ya Rasulullah belum pernah ditakdirkan oleh Allah dengan siapapun. Engkau terlahir terbebas daripada segala aib dan kekurangan, sebagaimana sepertinya engkau ciptakan dirimu sendiri. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntunglah bagi manusia yang Allah ciptakan di zamannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa bersentuhan dengan kulitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa mencium wanginya baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di majelis ini yang belum pernah memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita kelak nanti dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, memandang wajahnya Nabi Muhammad, bersentuhan dengan kulitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pelajaran yang mana Nabi sampaikan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum ala thalatha. Didik, ajarkan anak kalian di dalam 3 hal. Yang pertama, hubbu nabiyyin,
cinta kepada Nabi mereka, Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hubbu tilawatil Quran. Didik dan ajarkan anak kalian kepada cinta kepada Al-Quran. Yang ketiga, hubbu ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita menerapkan tiga hal ini kepada keturunan kita, kepada anak-anak kita, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan daripada syafaatnya. Barang kita mendidik anak kita cinta untuk membaca qiraat Al-Quran, Al-Quran akan memberikan daripada syafaatnya kepada kita. Kita mendidik anak kita agar cinta kepada ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad akan memberikan syafaat kepada kita. Inilah metode agar kita selamat di dunia wal akhirat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubbu wa hubbi ahli baiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepadaku dan cinta kepada keturunanku, kata Nabi, nafa'a sab'ah, akan memberikan kalian manfaat 7 perkara, kata Nabi. Yang pertama adalah indal wafat, ketika kita menghadapi mati. Yang kedua indal qabar, ketika kalian berada di dalam kubur. Mintas al-malaika, ini daripada 2 pertanyaan malaikat. Yang keempat indal masyar, ketika kalian dikumpulkan di padang masyar. Yang kelima indas sirat, ketika kalian berjembat di jembatan Siratal Mustaqim. Yang keenam indal zilzalah, ketika bumi ini goyang, gempa bumi. Nabi akan menolong kita, Nabi akan hadir kepada kita, yang mana diceritakan di dalam kitab sirah, di dalam kitab Risalatu Jami'ah. Nabi memberikan daripada syafaat-syafaatnya kepada umatnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Banyak hal di dalamnya. Bagi kita umatnya Nabi yang banyak dosa, Nabi berjuang kepada kita nih. Bagaimana caranya kita ini masuk surga? Nabi tolong. Yang sudah duduk di surga, Nabi tolong lagi, dinaikkan lagi tingkatan daripada surga yang paling tinggi. Ini perjuangannya Nabi kepada kita. Sampai sekarang pun Nabi masih memikirkan bagaimana ini umatku di sini. Yang mana diterapkan daripada Al-Quran, hadis-hadis yang kita pelajarin daripada guru-guru, dibimbing agar kita selamat. Nabi menunggu di telaga sana. Tentunya orang hidup ini banyak perjuangan. Daripada kita ke majelis untuk mengamalkan daripada maulid Nabi Muhammad SAW, kita harus menjaga dari perkara-perkara yang bikin kita tidak selamat. Makanan, minuman, semua kita surtil. Bagaimana kita mendapatkan daripada makanan yang halal? Innal hal wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada hadis qudsi mengatakan, ya ayyuhar rasul,
wahai para rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, kullu min thayyibati, makanlah daripada makanan yang baik, wa amalu shalihan, dan berbuat daripada amal-amal yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kullu min thayyibat, makanlah daripada makanan-makanan yang baik, ma razaqnakum, apa yang kami berikan rezeki kepada kalian. Inilah metode-metode yang Nabi ajarkan kepada kita agar kita selamat daripada ajaran-ajaran yang baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kita harus memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Waqala Rasulullah SAW an Abdillah bin Nu'man bin Bashirin radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar daripada perkataannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqul, berkata, innal halal bayyinu wa innal haram bayyinu. Yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, di antara kedua halal dan haram ada perkara yang namanya perkara syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kata Nabi, banyak manusia yang tidak tahu di dalam perkara yang tengah ini yang dinamakan syubhat. Faman ittaqa syubhat faqad istibra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa meninggalkan daripada perkara yang syubhat, sungguh dia menyelamatkan agamanya dan jasadnya. Waman waqa'a fi syubhat, barang siapa menjatuhkan daripada perkara yang syubhat, waqa'a fil haram, dia menjatuhkan daripada perkara yang haram. Karra'i yar'a haula al-hima yusiku an yarta'a bihi. Nabi mengatakan syubhat itu seperti orang yang mengembalai daripada ladang yang terlarang. Laun lambat, Nabi mengatakan dia akan masuk daripada hal yang terlarang. Ala wa inna malikin hima, ala wa inna himallahu ma harimuhu. Di dunia ini mempunyai kerajaan presiden yang memiliki daripada peraturan yang harus ditaati. Allah Subhanahu wa ta'ala punya peraturan juga yang harus kita ikutin daripada perkara yang meninggalkan daripada yang haram. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya di dalam diri ini ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Jika daging itu yang di dalam tubuh itu baik, kata Nabi, maka baiklah seluruh jasadnya. Wa idza fasadat, apabila rusak, kata Nabi, yang di dalam tubuh itu, fasada jasadu kulluhu, maka di dalamnya juga rusak semuanya. Ala wa inna qalbu, kata Nabi, ketahuilah sesungguhnya itu adalah hati. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membersihkan hati kita. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertemu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dikumpulkan kepada orang-orang yang soleh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.